97 Chevy Malibu. Palitan ganun. Pagtagit. Jack stand. Read codes. No full code. Banda rin tayo. Ay. Tik, tik, tik. Baik. Ingat-ingat na kayo. Nah, Gamitan tayo ti mabuti nyo kayo. Tester. Tester. warin tayo na. Grounded. Palitan din na. Ano? Hindi lang nga talaga. Hindi lang nga talaga. Kalimutan. Lagit pulis na buyam niya. Pulis di panikay. Ay, wag. Pin. Patayin. Katawa ka maro da. Da Pilino, tika kadok dito Pilipino. Sa San Fernando nun. Wah. Kuryente mo tika ni Pilipino. Na ni Pilino. Electrical. Anak babae nga ta. Babae. Kada mo babae nga ka. Oy. Pespila na namin yung duwang anak na. Babae. Maestradan ta. Santo mang loko pa ilaan. Kada plano namang loko ka. Tapos tinanakit tayo. Pinaragadi na kita kaya. Na mga isa ti nasulis-sulis na adula nga ikatay. Yun ko ko na. Basta ko na sabi pa. Mamatay eh. Hindi pa naman darating dito eh. Yung mga frontliner muna. Di ba, presidente muna sir, kung ano kahit, ako ang kahulian! Wala na. Kakatawa kami na. Buy-buyak, TV. Yan. Siyempre, pwede sila ka na. Okay. Nagpik sa starter na. Na, Nagpik sa starter na. meron. Bastit lang ako. Nakadalos eh. Wala na yun. Hindi nga yun. Wala na yun. Ang pinakita dyan eh. Okay na. Ano sir pa talaga? Nga. Nasabot lang talaga. Tapos kulang na nga ito. Medyo atitog dito eh. Balik na. Ito. Ito. Konti.
Maya. Ang dami. Ay, tayo. Sadya. Una. Kung kunak na. Ito eh. That's it. Bigat na daw ya. Okay. Dito na yan, kayo na. So, alright guys, I just wanna talk about what we did a while ago. I couldn't talk because the customer is around. So, but anyway, that car has a rough idle problem. Is intermittent, meaning like it comes once in a while. And I diagnose it, and there's no check engine light code for that car. So I just went under the hood, and boom, right away I saw the spark from the spark plug wire. And as you can see guys, I don't know if you could see it, inside this wire there's a metal right there, and it's already burned. Yeah, it's hard to see, but yeah, it's burned. I couldn't see it, but the one in here is still good, still shiny. You can still see the shiny metal in here. So we just changed the spark plug wire, and that's it. It's a easy fix. So guys, if you ever encounter a rough idle problem, which is intermittent, it only happen once in a while, and there's no check engine light, you might check your spark plug wire. So it might you have a burn spark plug wire. It's an easy fix actually. So I hope guys you've learned something today, and guys please consider like and subscribe my channel, and see you in my next video. Okay, bye bye.